ଜଳୁଥିବ ସର୍ବା ଯାଏ ଜଳୁଥିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଣ ସର୍ବା ଯାଏ ଲିପା ଯାଏ ଜଳୁଥିବା ଆମେ ସେ ଗୀତ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଉଛୁ ମହମବତୀ ଜଳେ ଯେମିତି କେତେ ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ଜଳିବ ତାପରେ ଅଛି ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ ଜଳି ଯିବି ନାମ ସୁମରି প্রভু করুণারে আশ্রয় বেকে প্রভুর করুণা সে করুণার আশ্রয় করি এবে মুই কেমতি বঞ্চবার আছে মোহব্বতী পরি বঞ্চবার আছে শেষ হেবা যায় জলবার আছে এ মোহব্বতী কো লিবাই দেলে মিশা আরি তো নিয়া লগালারি জল সর্বা যায় জল প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে এবে আলোক আর অন্ধকার মধ্যে পার্থক্য থিবা দরকার আমি কোন বলে গাউছি তুই জেনে গলে যা যাইটা করুথা বল কি সেটা তুই জেনে মিশা যা যাইটা করুথা যিশুর লাগি তুই বঞ্চিত বল কি সেটা তুই জেনে গলে যা বলে ঠিক রে বুঝাইবি বাপরা ভানকু তুই আমেরিকা যা ইংল্যান্ড যা কোরাপুট যা হ্যাঁ বিশাখাপট্টনম যা আন্ধ্রা যা তুই জুটি যাউছো যা এডি কুলি করুথা অফিসে কাম করতা মাস্টার হিতা পুলিশ হিতা যিশুর ভাই তুই বঞ্চিত সেন্সি বুঝি লাগা বল বুঝি তুই কোঠি বি যা मोर पुओ झियो माने मोर भाई भौणी माने आपन माने चौठी भी जानतु चाकरी करबा पई व्यवसाय करबा पई हाज करबा पई जोटी भी जानतु से जे कोनसी काम भी करंतु मात्र यीशु भाई बंच माने 430 वर्ष प्रभु को लोक माने मिस्र देश रे दास्य काम कले चाकर परा खटाइले कुली काम कले मात्र परिचय से माने हरे ना খ্রিস্টিয়ান তার পরিচয় কো হরে নাই তার পরিচয় কো বঞ্চায় রাখবার আছে আপন কুলি কাম করন্তু রড কাম করন্তু মিস্ত্রি কাম করন্তু মাস্টার কাম করন্তু নোটস কাম করন্তু মাত্র পরিচয় কো বঞ্চায় করি রাখবার আছে আলোক তার শেষ যায় আলোক কাছে তাকে চিন্তা করি হবে আর প্রভু কোন কলে আলোক কো আর অন্ধকার কো অলগা করে দিলে এ দুইটা কেবে মিশামিশবো মিশবো এ কোন লেখা যত তলকু পড়বা পাই চাইছি আমরা দেখন্তু 16 পদরু প্রতিমা সহিত ঈশ্বরଙ୍କ মন্দিরର কি সম্বন্ধ কারণ আবে মানে জীবিত ঈশ্বরଙ୍କ মন্দির অটু যেপরি ঈশ্বর কহନ୍ତି আবে সেମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ বাস করিবা হালেলুয়া কাসতে বাস করিবা ঈশ্বর কହୁଛନ୍ତି আম্বে সেମାନଙ୍କ সহিত বাস করবা প্রিয় ভাই ভাই মানে ଆମ সাথে তো ଆମ লোক মিশা রহু নଥିଲେ হ্যাঁ কোন হউতলা আমার লোক মানে ଆମ সাথে রহু নଥିଲେ हमको हेरी देखबा लोक मिशा एबे प्रभु को जानलु बोले हम लोग हेरी करी देखु छु আমার অবস্থা কেমন ছিল না আমার ঘরের অবস্থা ছিল না আমার পিলার অবস্থা ছিল এবে প্রভু আমকো দেখলার লোক মিশা আমকে দেখুছ প্রভু আমকো অনেলার লোক মানে মধ্যে আম দেবে দেখুছ নলে কেমন ছিল আমার ঘর মন মামন ঠিক চিন্তা করতে কো বুড়া সানসান পিলা জানবে না আমার বড় বড় পিলা মান জানবে আমি কেমতি অবস্থা আছি আমার পিলা ঘরে মুতি দেলে গড়ে এক সারে দিছিল আমার অভাব ছিল আমি কষ্টরে ছিল আমি দরিদ্রতা ছিল পরিচয় ছিল যৌ দিন প্রভুকে গ্রহণ করলু আমার পরিচয় এবে জগত জানি পারিছি আমি খ্রিস্টিয়ান বলে লোক জানিছি এটা খ্রিস্টিয়ান লোক মিথ কথা কইব নাই খ্রিস্টিয়ান চোরি করব নাই খ্রিস্টিয়ান ভুল কাম করব নাই সময় ছিল আমার জীবন পুরা ভুল ছিল যিশুকে গ্রহণ কলা পরে এবে ভুল রূপ ফলে ভাবে আমি আরম্ভ করিছি তাকো নামর গৌরব প্রিয় মানে যে কোন কହୁଛନ୍ତି আম্বে সেমানଙ୍କ মধ্যে বাস করিবা
मोर घरे को मंत्री आसी बास करबो कि नै मके जाना नै मोर घरे केबे कलेक्टर आसी रहबो कि नै मु जानि नै मोर घरे केबे एसपी आसी कि नै मु जानि नै किंतु प्रभु कहउछथि आम्भे सेमान को मधरे बास करिबा आम्भे सेमान को मधरे बास भ्रमण करिबा आम्भे सेमान को ईश्वर हेबा और सेमाने आम्भर लोक हेबे कार लोक आम्भर लोक आमे कार लोक प्रभु को लोक हमको काहे के ताड़ना होची हमको काहे के निंदा होची आमे तांकर लोक नाही बोली तांकर लोक नाही समर कोन कहउछंती नै आमर लोक को ख्रिस्टियान कहउछंती तमर लोक को ख्रिस्टियान करूनु तमर लोक भल लोक कहउछंती मोर प्रिय भाई बनी माने आमे कोन होछु एबे आमर तमर नाही एबे जानि पारुछंती आमे आगर भलिया मद पिउनु आगो बोली व्यभिचार काम करूनु आगो बोली चोरी करूनु आगो बोली पाप रे हमें एटा सेमान भी जानि छथि एटा सेमान को भल लागु नै एटा सेमान को भल लागु नै हमें मद पिबाटा को भल लागुतिला हमें जुआ खेलबाटा भल लागुतिला चोरी करबाटा भल लागुतिला एबे भल पड़लारु सेमान को भल लागु सेटा पे हमको विरोध करू एटा कोन लेखा रहछि सेमाने आम्भर लोक हेबे तापर कोन लेखा अछि एनु प्रभु एहा कहंती तुमे माने सेमान को मधुर बाहरी आसो मोर प्रिय भाई बहन माने एबे कोन करबा अछि हमें बाहरी आसर अछि पापरु मंदतारु दुष्टतारु भ्रष्टतारु हमें बाहरी करी आसबार अछि हमें केति अछु गड 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 इति गड गड सिछि आमर अवस्था सेमति अछि केबे इतर पर केबे सिछि चर्च में आइले पार्टी रे पुरिया नथिबो सोमवार तो शनिवार खेपी दैतिबो से करे बाहर से तरथिबो हमें दुईटा रोल करि पारबन हमें डबल रोल करि पारबन नै आलोक नले अंधकार दिने हम अंधकार रखिलु एबे हम आलोक मधु को आसी जाय छु एबे आलोक रो संसार पर पहुंचबार अछि मोर प्रिय भाई भणी माने हमर जीवन को सजाड़िबा समय आसी जाय काहे के हम कहू प्रभु कहउछंती एनु प्रभु एहा कहंती तुमे माने सेमान को मधुर बाहरी आसो आ पृथक हुओ कोन हुओ पृथक हुओ तुमे अलगा हुओ पृथक हुओ आ अशुद्धि पदार्थ स्पर्श करो नहीं पुरी आंबे तुमान को ग्रहण का को ग्रहण करबा प्रभु कहउछंती सब को ग्रहण करबा बोली कहू ना आपण प्रभु को ग्रहण करि पारंती किंतु प्रभु आपण को केतले ग्रहण करबे जत आपण रे छाड़बे एटा छाड़ मोर प्रिय भाई बहन मन कोन लेखा एनु प्रभु एहा कहंती तुमे माने सेमान मा मध्यरु बाहरी आसो आ पृथक हो आ अशुद्धि पदार्थ स्पर्श करो नाही पुरी आम्भे तुम मानको ग्रहण करिबा आम्बे तुमनको पिता हेबा पुरी तुम्हे माने हमर पुत्र कन्या हेबो एहा सर्वशक्तिमान प्रभु कहंती आ से जहा कहंती तहा कहंती एरी कोन लेखा जाउची पृथक मसला बेले एमान को कथा चिंता करूथली से तीन युवकंकर कथा सदरक मेशक अबेदनगर कथा चिंता करूथली मस्त देखन आपण माने दानियल तार तीन पर्व एडी कोन लेखा अछि तीन पर्व तार 11 12 पर्व में पुरी जे कोनसे लोक उबुड़ होई प्रमाण न करिवो से प्रज्वलित अग्निकुंड रे निक्षिप्त हेबो राजा गोटे मूर्ति बनाई दी छथि बट्टा आरि कोन कहउछथि जे एटा को प्रणाम करबो नाही से अग्नि रे ताको पकाई दिया छिबो एठारे सदरक मेशक ओ अबेदनगो नामक केतेको जिहुदी लोक अछंती सेमाने अपना बाबिल प्रदेश रो राजकर्म नियुक्त करि अछि हे महाराज सेई लोक माने आपन को मानि नाहंती सेमाने आपन को देवगण रो सेवा करंती नाही केबा आपन को स्थापित सुमन प्रतिमा को प्रणाम करंती नाही
ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଶରେ ବାବିଲ ଦେଶରେ ଏମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଦାସ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଗତି ଘଟାଇବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକରି ମିଶା ଏମାନେ ତାର ପରିଚୟକୁ ହରାଉ। मोर प्रिय भाई भाई माने ख्रिस्टियन को कहबा पाई चाहे आपण जोठी भी थांतु आपण को परिचय को बचाई कर रखबा परिचय हमें प्रभु को लोक हमें प्रभु को लोक माने हमें जोठी भी थिले हमर परिचय के तीन जन युवक माने कोन हबो जणा नै जदि ए माने प्रणाम करिवे नै कोन करा जीवो एमान को प्रज्वलित अग्नि मध्य रे पकाई दिया जीवो एमान को निया रे पकाई देबे एमान से पूरी करी पाउस होई दिबे सेठी मरि दिबे किंतु एमती राजा आज्ञा थिले मध्य ए तीनटा युवक लेखा दोछि एमाने प्रणाम करते नाही बोले किसका नाही बोले नाही हमर भाई माने मन पी दी थिबे केबे केबे काहे के पीलु रे मुई पी नहीं से नाना नहीं करे मका पिया केंती पियाला तोके केंती पियाला तोके तोले ढुलाए टोटी माडी थमना चिन रुकाई देला केंती पियाला तोते नहीं मते मत पियाला बोला केंती पियाला तोते पुड़िया किस पे खाऊ मुई नहीं से कौन कोला पार्टी चिरी कर कुर्ती दला कौन नहीं हमें खेती ना दोस्त दवा मोर टोकी नहीं की से टोके साथ मिसला रो फैल हे से टोके साथ मिसला कहीं फैली दिलो से कौन पाई फैला वो हमें अन्य को केतो दोस्त दवा भौनी माने कौन बोली कहबे मोर ओनरा सेंसिटा नाही भोल्टा बेसी भोल्टा ता संग मिसलारो ए तीन जन युवक सिटी अछंती सिटी के प्रभु लोक नाही ए तीन लोक मुंडिया मार दन के जानवाडा जान छडा आज मैं सुनुतली गोटे सानो पिला जनक बाइक रे बसी जाउथि शांता पिला शांता बोले 15 वर्ष बोला हेबो कि नाही ए दुईटा शांता पिला बाइक धरि बुलवा के जाई गोटे पिलाटा प्रभु को जानि नाही आदि गोटे पिला ख्रिस्टियन पिला काली तार उपलब्ध दिला से जाई करे ख्रिस्टियन पिला कोन करि छी से भाबुची के तो जानबे नाही से बडे बुलबी आदि घरे आइला बेले पुची हेई देबी हेला से जाई छी कौन है बाटे एक्सीडेंट हो गले के ढुकाई ना शांत पिला माने बाइक चले जाने जाते रोड पे आका पिट्टी ओदले जे चलाउ छिला से मुर्दा ही करे मेडिकल आ एबे जे चतास नहीं ए 50 वर्ष लिपि हो क्रिश्चियन पिला तार ए थमना थुमनी भांगी बिली जाई छै दान नहीं एटा हम सब चपचपा है जाई से भाबु दिला बुली देबी लिपि पाले ओची भाली आसी हेबो आमर टाउन कोन करबे कोटी जे पी देबे निशा भागले घरे आसी म कहिबा पाई सदरक मसक अबेदनग पाखरे मध्य सुजोग थिला भूल करी चुपचाप मात्र सेठी मध्य मन के जानतु के थाउ कि न थाउ आपण जोठी भी जानतु सेठी के दिथिबा रती प्रभु लोकरा थिबा के के देखुछि कि नै बड़ কথা নাই ए तीन जन कहले आमे मुंडिया मारबा नहीं बोल तो नहीं बोले किसका नहीं बोले नहीं बोले नहीं के इंग्लिश किस कहबे नो बोले किसका हो की नो बोले नो हो नहीं से आपन नहीं बोलबा सिखबार एटा मुई खाइबी नहीं सेटा मुई करबी नहीं सेटा मुई देखबी नहीं मुई जदी नहीं बोले मके के करे परबो मुई जदी टीवी देखबी नहीं बोले मोर आखि चिरी के देखबो तू देख बोलो देख मुई जदी काका फोन काता हेबी नहीं बोले केंती काता के आनी देरी करी तू चापाई दे काता है আমি অনেক থর গ্রহণ করছো
প্রভু কହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପୃଥକ ହୁଅ, ତୁମେ ବାହାରି ଆସ, ତୁମେ ଅଲଗା ହୁଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇ ମୂଲିଆ ସାପରା ହେଇପାରିବେନି, କେବେ ଏନର ପରା କେବେ ତେନର ପରା। ଥରେ କଣ ହେଲା, ବଗ ମନେ ଥିଲେ, ସେ ବଗ ମନ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଉ ଥିଲା। ସେ କାଉ କିଛି ଭାବଲା ଏତେ ବଗ ତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଧଳା ବଗ ଅଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ଏକଲା କାଉ ଅଛି, କଣ କରିବି, ଛାର ଲିପି ହେଇଦେବି, ଆରେ କଣ ହେବି, ବଗ ହେଇଛି। ହେଲେ ଛାର ଲିପି ହେଇକରି ସବୁ ବଗ ଭିତରେ ପୁରି ଦେଇଛି, ଜାନା ପଡୁନାହିଁ। ପରେ ସେଠି ମରଲା ମୂଷା ଗୋଟେ ବୁଲିଛି, ସେ ମୂଷାକୁ ଦେଖି କଣ କଲା, କା 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 କା, তোর কলর সিনা চেঞ্জ করবু আর তোর চরিত্রକୁ চেঞ্জ করবু, তুই তো মরলা মূষা খাইবা। আর কইবার উদ্দেশ্য কোন, আমি বেশি দিন কলর লিপি রই হব নাই, আমি কোন করিবা আছি, আজি প্রার্থনা করবা আমার অ্যাক্টিং বন্ধ, আজি তুই অ্যাক্টিং খতম, আরে অভিনয় নাই। নাটে মন যাইছে কিন্তু অ্যাক্টিং করবা পাই, এইবারে নাটে বেশি নাই, আগে বেশি নাটে এই লোকমান কো পূজা পূজি হেলে বলে নাট আকাবা, সব রাতি যখন নাট হবা আমার লোকমান দৌড়ি পড়ে, আমার জয়পুরে বি নাট হবা। আমার ঘরে ওই 5টা পুরা রিকশা ছিল, আমার রিকশাওয়ালা মিলে একটা রিকশাওয়ালা সে নাটে মিশে দিয়েছিল, রিকশাওয়ালা সুন্দরটা ছিল, তাকে হিরোইন বানাই দিয়েছিল। সে পুরা নিজ পুরা চাঁদি দিয়ে মুরে পাউডার লিপি লিপস্টিক লাগাই দিয়েছিল, সে হিরোইন দিয়েছিল। সকালে আসি আদি রিকশা নেব নেলা বলে সে কলর ছাড়ি নছিল, আমি পচারবি কোন হেলা বলা নাই, সেটি মু হিরোইন হইতিলি বই, তুই ওটা পিলা পড়া নাই, মতে হিরোইন আগে করবে সব বেলে বলে, সে রাতি বেলে হিরোইন, সকালে রিকশা চালাও। সো মু আপন মান করিবা পাই চাহে, আমি আরি বেশি অ্যাক্টিং করবার নাই, অ্যাক্টিং করবার নাই। আমি যদি অন্ধকারে জীবন কাটুছু, দিনে আলোকরে জনা পড়িଯିବ। আজি বেল আছে কোন, এই তিনি জন যুবক মানে কে নাই, আগে পছে কে নাই, মাত্র কইলে আমি করব নাই। যুবা মানে কহিবা পাই চাহে, তুমি কলেজ পড়বাকে যাওছ, হোস্টেলে যাওছ, বাহারে কাম করবাকে যাওছ, সিটি তমকু কে দেখবা লোক নাই, বাহারে কাম করবাকে যাওছ, কে দেখবা লোক নাই, কে দেখবা লোক নাই। তোরে তো মিটিং রে মু যাইছি, মোর সামনে জন স্টেজ রে বসিছন, তাকু বি মোর পুরা ফুলমাল পিন্দাইলে, তাকু বি এন্তি বেজ পিন্দাইলে, তাকু বি সালু বুড়াই দেলে, হেলা সোল করে দেলে, বসলা মর্যাদা পাইলা। কইলে আমার এরিয়ার জনে খ্রিস্টিয়ান মান্যগণ্য লোক বলি বসাইলে মোর সাইড রে বসলা। তার কয়েকদিন পরে মু যাইছি কটক, মিটিং ছিলা, মিটিং সরাই আইলা বেলে সে বস পথ বাড়ে বসেছি, রিলায়েন্স বস, হেলা হলদি কলর বসে, বস কে নাম মনে আছে, হলদি কলর বসে মু আসুছি, 50 সিটে বসেছি। মিটিং সরলা, মু খাইবা আনিছিলি প্যাকেট রে, বসি করি খলি খলি খাইবি পথ বাড়ে বললা, গাড়ি ছাড়লা বললা, গাড়ি জড়ে আসি করি মানে গুছ বল, গুছ গুছ মই গুছলি, তারপরে ব্যাগ রাখলা, তারপরে বসলাম, মই কল তার সিট তো বস বসলা, আরে চুপ হয়ে বসছি। সত্যি বলবো কন্ডাক্টর কিস কলা, লাইট তো বন্ধ ছিল, এ লোক কোন ভাগে লাইট লাগা দিলা, সব লোক চগলা কি নাই বলি করি। সত্যি বলবো এ মান্যগণ্য ব্যক্তি মোর সঙ্গে বসিছি, পুড়িয়া খেয়ে দিয়েছি, হেলা সে মান্যগণ্য লোক পুড়িয়া খেয়ে দিয়েছি। মকে দেখি তো ফেরে ফেরে হেলা সবু লাল ঢুকি দেলা, সব পুড়িয়া লাল সব ঢুকি দেলা, আর চুপ চুপ বসলা। তারপরে বস স্ট্যান্ড রু ভাড়লা পরে ভুবনেশ্বর সে কোন গলা পেট্রোল পাম্প রে গলা, আগে মকে হেমলা মেলা করে উতরি দেলা। মু ঝরকা বাটা দেখুছি যে পার্টি ফল করে ধই দেলা, আর সে পাকে পাঁপড় বিকুতিলে, দুইটা পাঁপড় বেটি খাই দিকে রাশি করি, আজ্ঞা আজ্ঞা কোন চাইছিলে, দেখতে বাদে খালি আমি তু তোর এতে চালা তুই
প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଭୁଲ କାମ କରି ଆପଣ ଭୁଲ କାମ କରି ଆମେ ସବୁ ଭୋଗ ବନାଇ ହେବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଅଲଗା ହେବ ନାହିଁ ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ବୋଲେ ଆଲୋକରେ ଚାଲବାର ଅଛି ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ କର ଆମେ ଗାଉଛୁ ତ ନାଇଁ ଯୀଶୁର ନାମେ ଏବେ ହେଲୁ ଆମେ ଉଜ୍ଜଳ ଆମେ କୋନ ହେଇଛୁ ଏବେ ଆମେ ଉଜ୍ଜଳ ରହିବେ ଆସିଛୁ ଏବେ ଆନ୍ଧାର ମାଟି ହେଲି ମିଶା ଦେଖବା আর সেবাটা নাই ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା ଆପଣ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନିଏଲର କଥା ଦେଖିବେ ଦାନିଏଲ 1 ପର୍ବ 8 আর 9 ପଦ ଦାନିଏଲ 1 ପର୍ବ 8 9 ଲେଖା ଅଛି ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ତାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଦାନିଏଲ କଣ କଲେ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଏପଟେ ଦେଖ ସବୁ ଏପଟେ ଦେଖ ପୁରା କିଏ କିଲେ ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ଦେଖ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଦାନିଏଲ କଣ କଲେ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ କଣ ମୁଁ ରାଜାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନାହିଁ ରାଜାର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜର ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଏ ସେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ନ କରେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ନପୁଂସକାଧିପତି କି ନିବେଦନ କଲେ ପ୍ରଥମରେ କଣ କଲେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କଲେ ତାପରେ ନିବେଦନ ଆଗେ ସ୍ଥିର କଲେ ମୁଇ ପିଇବି ନାହିଁ ଏଟା ସ୍ଥିର କଲା ପରେ କିଏ ବି କହିଲେ ନା ନା ନିଛି ମୁଇ ନ ଖାଇବି କହିବ ଆମର ତ ଦେଖିଦେଲେ পি পি পড়া আজি গোটে দিন মোর প্রমোশন হইছি পি দে আমার আমি কেমতি পিবু এক দুঃখ রে হেলে পিবু না সুখ রে হেলে তাত কি না দুঃখ হই গলে পি দেবে আমার মানে সুখ হই গলে হেট না পয়সা পয়সা বুড়ি গলা মোর বেশি টেনশন নছি পি দেব পরে কোন করব না না লাভ হই গলা মোর 2 লাখ লাভ হই পি দেব হ্যাঁ পিলা জন্ম হলে শ্রদ্ধারে পিব টকি জন্ম হলে দুঃখরে পিব বিবাহ করে পি দেব কে মরি গলে মিশা তো এ লোকর কিছু পরিচয় নাই বলবার আছে মুই নাই নিচি বলবার থিবার আছে দানিয়েল কোন তো নিজ মনের স্থির কলে তারপরে কোন করছন্তি তাঙ্গর অধিকারীকে অনুরোধ করছন্তি তারপর লেখা আছে সেতেবেলে পরমেশ্বর তাঙ্কু সাহায্য করেন আপন নিজে নিজকে সাহায্য ন কলে প্রভু বি আপনকু সাহায্য করবে নাই মুই নিজকু নিজে সাহায্য করবা আছে মুই পাপ করবি নাই তেবে প্রভু সাহায্য করবে পাপ ন করবা মুই তো এনর করতে নরতে নর পড়া হউছি সকালে গটে কথা সন্ধে গটে কথা বলতুবি ইতি গটে কথা সিতি গটে কথা বলতুবি কেতি হবে আজ সমস্ত কহিবা পাই চাহে যেমতি আসি যদি সেমতি জীবা নাই জীবা এটা দানিয়েল দানিয়েল আগুক মত যদি প্রার্থনা করবার দেখবো বলে সিংহ গাত্রে পকাই দেব পাকা তুই প্রার্থনা বন্ধ করবি কি বলে এটা নিষ্পত্তি মোর প্রিয় ভাই ভাই মানে মু আপন মন কাহিনী কথা কইছি যে যদি মু নিষ্পত্তি নেবি নাই এ জগত জুয়ারে যাউছি তা সত দিবি মু জগত সত বিরষ্ট হইছি মস্ত খলন্ত আপন মানে যাত্রা পুস্তক সমস্ত দেখিবা যাত্রা পুস্তক খলন্ত সমস্ত যাত্রা পুস্তক তার 5 পর্ব তার 1 পদ অনন্তর মোশা ও হারুন প্রবেশ করি ফারুক কহিলে ইসরায়েল সদাপ্রভু পরমেশ্বর কহନ୍ତି প্রান্তରରେ আম্ব উদ্দেশ্য উৎসব করিবা পাই আম্ব লোকমানকু ছাড়ি দিও ফারুক যাই কোন কোন এ ফারো শুন কোন প্রভুଙ୍କର সেবা করিবা পাই উৎসব পালন করিবা পাই প্রভু লোক বাহারি ଯିବା ଅଛି সে কোন বলি কইছি তো ফারো কহিলা সদাপ্রভু কিয়ে
जे मु ताहा को कथा मानी इस्राएल को छाड़ी देबी आंबे सदा प्रभु को चिन्ही नाउ इस्राएल को छाड़ी देबु नाही तार पर किस चला में जानी तापर तर अवस्था एमती हैला छाड़वा को बाध्य हैला प्रभु को लोक मान को के अटकाय रखि परबो नहीं अटकाय रखि परबो तो एटी कोन कोन आंबर उद्देश्य रे उत्सव करबा पई छाड़ी दियो एटा थोरे लेखा ही 8 पर्व 1 पद देखो अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहले तुमे फारो निकट को जाई ताको कहो सदाप्रभु कथा कहंती आंबर सेवा करि मानते आम लोक मान को छाड़ी दियो एटा द्वितीय थर कहा जाय तापर देखबे 20 पद अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहले तुमे प्रभात उठी फारो सम्मुख ठिया हो देखो से जल निकट आसिले तुमे ताको ही कथा कहिबो सदाप्रभु कहंती आंबर सेवा करबा पे आम लोक मान को छाड़ी फारो फारो बोले के से देशर अधिपति आज फारो के शैतान ए जगत अधिपति के शैतान से छाड़बो नाही ए फारो को छाड़ी दियो बोले से छाड़ू नाही तापर आपण देखबे आगु को 9 पर्व 1 पद सिटी भी लिखल अछि हमर सेवा करबा पे हम लोक मन को छाड़ी दियो तार 13 पद देखबे हमर लोक मन को छाड़ी दियो तापर आपण देखबे 10 पर्व 3 पद रे लिखल अछि हमर सेवा निमंते हम लोक मन को छाड़ी दियो 12 बार छाड़ी दियो हम लोक मन काहे कि प्रभु को लोक माने प्रभु को सेवा करबा हमें कहां सेवा करबा अछि प्रभु को सेवा करबो एटी ये छाडू नहीं फारो छाडबा को रेडी नहीं प्रभु कहउछन छाडी तापर कोन कहउछि देखंतु 10 पर्व 7 पद रे अनंतर फारो को दासगण ता कहिले ए मनुष्य केते काल मन को अब मन को फांदोस होई रहिथिबो ए लोक मान को सदा प्रभु परमेश्वर को सेवा करबा पई से मन को छाडी दियंतु मिस्र देश जे नष्ट हेलानी यहा कि आपण एबे बुझु ना ए लोक मान जे थिबे से असुविधा हेबो ए मान को छाडी दियो तापर से कोन बोली कहउछि देखो 8 पद रे तो मूसा और हारून पुनर्बार फारो को निकट को आना चाहते से समान कहले जाओ तुमान को सदा परमेश्वर को सेवा करो मात्र किए जीव तार शर्त सब लोग के जीव प्रभु कहउछ तो सब लोग जीवे बोली एक कहउछ के एबे हमर को अवस्था मदियो बापा पापा आइले मां नहीं मां आइले बापा नहीं बापा मां आइले पिलाटू के प्रार्थना नहीं पिलाटू कहले बापा मां प्रार्थना देखो रब्बार दिन में सब लोग प्रार्थना आइबे के नहीं के आइबो मां आइबे मां तब स्वामी किसला बाबू से बेड़ा रे जाई छी हां से बेड़ा रे गला जियो कोन करछि जियो रामला नी बाबू अरे पो केने गला की जा प्रभु सप्ताह रे गोटे दिन दउछथि प्रार्थना आसो बोली सेटा भी नस केंती हेबो केतलो कोन बोली कहउछथि नाही आज्ञा ए हट आसी भी नहीं ना आसबा हटू आई आसबा रब्बार को आई भी आज्ञा आसबा रब्बार को आइबो जे तमे थिबो बोली गारंटी किसता अछि आसबा हाथ जाय तमे थिबो बोली किसी गारंटी अछि की हां लेकिन दबो मुई आसंता रब्बार जाय थिबी बोली का के जान तेनु जेते बेले सुजोग मिलुची परिवार सहित आसबारो आसबा प्रिय भाई भनी माने आमे गरीब लोक हेले मध्य आमे अभाव रे रहिबो नै एबे गोटे हमर पुओटा गोटे कुई पुओटा से कुई लोक ए हमर ए सेमली गोटे भीतर जो पर्वत अछि ने से तार घर से मते दूषित थिला अरे कहले आज्ञा हमको की अभाव आज्ञा देखो हमको की अभाव आज्ञा मोर बाबू कोडकी रे अछि आज्ञा कुटी अछि एटीएम रे छिला किसको मोर बाबू कोडकी रे अछि आज्ञा कोडकी की मारली बोले आज्ञा से बाबू का कोडकी दिन सकाले थाले संध्या रे 300 ना देली करी मोर बाबू कोडकी रे अछि आज्ञा भाई बोली माने हम तो से कहतला आज्ञा जतल मु प्रभु को जानि नथिले आज्ञा बेसी असुविधा रे थिलु बेसी असुविधा थिलु
ସେ ପର୍ବତ ଭିତରୁ 13-14 କିଲୋମିଟର କାଉଡି ଭଇଁ ଆସିବା ସେମଲିଗୁଡା କାଠ ଭଇଁ ଆସିବାର 10 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା 14 ଟଙ୍କା କାଉଡି ବିକିବାର ବୋଲା ସେନ୍ତି କାଉଡି ବିକି ବିକି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଟା ଘେନିଥିଲି ମୁଁ ଘର ବି ଚଲବାର ଅଛି ପଟା ଗୋଟେ ଘେନିଥିଲି ସେ ପଟା ଖୋଲିରେ ମୁଁ ଲେଖବାଟା ଶିଖିଲି ହେଲେ ମନ ଦେହରେ ଭଲ ଡ୍ରେସ ନଥିବାର ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ପଛେ ଆକା ବସବା ବୋଲছে ପଛେ ବସବା ମାଷ୍ଟର ମତେ ପଚାରବାର ମିଶା নাই ହେଲେ ବି ମୁଁ ପାଠ ପଢଲି ସେ କହୁଛି ପାଠ ପଢଲି ହେଲେ ଏବେ ସିନା ସ୍କୁଲରେ ଖାଇବାଟା ଦଉଛନ୍ତି ନାକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନଥିଲା ଖାଇବା ଯୋଉଟା ଘରକୁ ଯିବାର ଘରେ ଗଲେ ଭାତ ନଥିବାର ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ସେ କହୁଛି ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଆଜ୍ଞା ଭାତ ନଥିବା ଓହୋ କେମିତି କରିବେ ବୋଲି ପେଜ ହାଣ୍ଡି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପେଜ ହାଣ୍ଡିରେ ମିଶା ପେଜ ନଥିବା ସେ କଣ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପେଜ ହାଣ୍ଡି ଖାଲି ପେଜ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇକି ଝୁଲକାଇ ଦେବାର আর সিটু জুটা আসলে বল মি প্রভু কো ন জানলা বলা আমার অবস্থা সেন্তি থিলা এবে মোর ঘরে চাউল মান্ডিয়া ধান সব কাঙ্গুল সব আছে আগে আমার ঘরে সে কোন বল কইছি আশীর্বাদ করবার প্রভু মোর ঘরে আইলে অভিশাপ দিব কি আগে আগে বলছে সে কোন কইছি যেতেবেলে আশীর্বাদ করবার প্রভু তোর ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା କୁ ପଚାରିଲି ହଇ ମା ଏ ପାହାଡ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଲ ମହାପ୍ରଭୁকে ପୂଜା କରି ବୁଲୁଛ ଢେପି ଢୁପଟାଟି ଓଦରି ଗଲେ କେଦି ତମେ ଆନ୍ଧାର ବାଟେ ଏ ଗଲି ସେ ଖୋଲି ସେ ପର୍ବତ ଏ ନଦୀ ଏ ନାଲ ବୁଲୁଛ ସେ ମହାପ୍ରଭୁকে ଘରିଆ ରୋକଲି ହେବ କି ନାହିଁ ବୋଲାରୁ ହଁ ଆମକେ ଖାও ବୋଲି ବୋଲି ସେ কোন তুই মহাপ্রভু তুই সে পর্বতর ছিল আগা ফল তুই সে ছোলা রে তা মাত্র তুই মোর ঘরে আ নাই কাই আইবো বলতি মকে খাই খাই এতে ডর সে মোর প্রিয় ভাই বলি মানে যৌ দিন আমি যিশুকে গ্রহণ করলু আমার মন ডর মিশা বলে সদরক মশ গোবিন্দ গার ডরু নান্তি নিয়াকু মিশা হ্যাঁ দানিয়েল সিংহকু মিশা ডরু নাই কাইকি দানিয়েল সিংহকু ডরু নাই যে সিংহকু সৃষ্টি করিছন্তি তাকু দিনকু দিন তোর কে মুলিয়া মারুছি দানিয়েল মুলিয়া মারুছি সে কইছে তুমি সিংহকু ডরলা ডরবছি না মুই ডরবাটা নাই কারণ যে সিংহকু বনাইছে সে মোর মাপ করা মোর প্রিয় ভাই কোনি মানে মদিনা দেখুতলি গোটে মা গোটে সে সূর্যকু পানি ঢালুছি কাকা এটি ঢাললে বলে সে বিদেশি তো প্রিয় ভাই পরিবারে মুন্ডে মশলা ছিল পুরো কাম মন করলে মিশাম সূর্যকু আমি পানি দেই আমি বি থিলু সেন্সি আমি বি সেন্সি থিলু কি না আমি বি সেন্সি থিলু আমকু তো কইতলে দেশিয়া হুলু বাটাই ঢুলু বলি কইতলে সত্যি আমরা আমি দেশিয়া লোক আমকু কোন কইতলে দেশিয়া হুলু বাটাই ঢুলু जो दिन प्रभु को ग्रहण कलु भाटाई ढुलबाटा सॉरी मु एरिया रे प्रथम थर गोटे मीटिंग रासी हैला बहुत वर्ष तले से कुंडली पाखा पाखी कोडी गोटे मीटिंग करिथिले बक्ता को डाकी डाकी 2 दिन 3 दिन मीटिंग करी ए कु जागा मोर मने मिसा नाही से गां लोग मीटिंग करी बेसी नाही गोटे 100 200 लोक रहबे से गां मीटिंग करी से मीटिंग रे भारी आसे 400 की 500 लोग कि 800 पर हेबे के गदा लोक अछन एले आसले से मीटिंग कोन कोन भाबुची सकाले 200 लोक खाइबे संध्यारे 200 लोक खाइबे तब नेक्स्ट दिन सकाले 200 संध्यारे 200 एले 2 दिन को तो हेइ दिबो 1 किलो को बोलला बोलकु से प्रथम दिन का 800 लोक भारी आछन हेला प्रथम दिन 800 लोक भारी आछन मुई सदाई प्रचार करछि जाऊ बेसी लोक आछन बोली करी से मीटिंग कोन कालिया एक तो कालिया चांदा मुंडा आप तर मुर अधिक कालिया पर मैं पचाली होई रे बाबू तू काई के टेंशन নাই গা এ লোক মন আমার বিশ্বাসী নাই গা এটা মনে বিশ্বাসী মনে এমন কোট রইলে কে জানে ভারি আইলে এবে সবু রাঁধি দিন আগে 2 দিন সবু রাঁধা সরি গলা আরে নাই নি রাঁধবা পাই পরে মিটিং সরলা মই পচালি লোক মন বুঝাই করি তোমন কেতি আইলো বলালো না গা এটা আমার লোক মন বললা
ଏ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛି ଏ ଲୋକ ନାଇଁ ବଲଛି କେତେ ଲୋକ ମନେଟା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଗେ ହାଟେ ଗଲା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଇକି ଯିବା କାଉଡି କୁଡା ଧରିକି ଯିବା ଆଇଲା ବେଲେ ସବୁ ବାଟେ ମଦ ପିଡୁଲି ଥିବା के बंद पाके के रोड पाके के स्कूल पिंडारे के हाथ हाथ पदाए के कोटे ढुली ଥିବା नीत भागले उठी उठी छिबा किंतु ए माने आज्ञा एबे आरे सेंस नाही भल लुगा पिंदुछंती भल खाउछंती भल पिंदुछंती घर मिसा भल हे गला केते भल हेले बोल देखबा को हमें आसीसी मैं कहली आई लव यू तो एबे पलाई बसी बोली नाही आज्ञा काली कैंसर मीटिंग आछे पुनी काली कैंसर हमें मैं कोई दिन से मन के मने मन बोला नहीं काली कैंसर दिवारी मने जिबे तापर से कमिटी वाला को कहिली देखरे बाप मने ए मने नुवा करी आसी सब्जी तबर परिवर्तन देखि करी कोन को सेटा चिंता ना हमें चाउल आनबो हमें कोनी परिवार तम जमी रची आनी करी और प्रिय भाई बहन माने हमर परिवर्तन कोन हबो कोता है हमर जीवन कोन हबो हमको किछ कोइबा दरकार नहीं हमर जीवन का कोता हां हम काम देखि जगत जानिबो हमें जिसु कर हमर काम देखि करी जानबो हमर काम को देखि जानबो क्रिश्चियन लोक नाइतिबो बोली त आगो को कोन करबा हम जते दिन बचबा हमर जीवन कथा बालो हमें कथा बालो हमर जीवन कथा मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान अनुग्रह करंतु प्रभु यीशु क्रिस्त रे बेसी कथा ही ना मात्र एबे में से क्रिस्त को देखि लोक परिवर्तन हे जल्दी आमर देशर केटा माटी मुंडा माने किस बोली कहछंती तमर यीशु तीनटा कंटा रे क्रिस्त रे झुली छंती किछि करि पारु ना ताके जाना नहीं तीनटा कंटा रे झुली तिले सब कथा मात्र 3 दिन उठी दिले सेटा मिसा सत्य परिणाम तीनटा कंटा जायका जायछदी तीनटा कंटा परे 3 दिन रे मरि मोला मात्र के होती और दुईटा नाम नियत जिसु ना को छाड़ी और दुई तीन बेसी नारी गोटे ना हमर देश तो महाप्रभु गोदा गोदा कि नहीं गोटे महाप्रभु जिसु महाप्रभु को छाड़ी देला परे मरि करी उठी छंदी बोलबा गोटे महाप्रभु ना को मैं प्रश्न पचारली नहीं प्रिय माने आमे जेबे यीशु को ग्रहण कलु सेई दिनरु हमर जीवन बदली छी बोले आमे तो देशिया हाथ ये नहीं आमे प्रति पाठ किसा पढी किंतु कोन जेबे प्रभु को ग्रहण कलु से दिनरु घर बदली छी हमर जीवन बदली छी हमर चरित्र बदली छी हमर आचरण बदली छी हमर स्वभाव बदली छी एटा केवल यीशु आका करछ के करि पारबो के करि पारबो नहीं तरे मैं सुंदरगढ़ भीतर जाई छी मयूरभंज भीतर जाई छी और मंत्री आसी से मीटिंग रे मंत्री उडा से मंत्री जिसु को जानि ना ताको गेस्ट कर डाकी हेले जति हांडिया बोले लांदा पडम बिक ने ताको हांडिया बोली कहले से हांडिया बिकु माने सब परिवर्तन हो जाई हांडिया बिकु सब परिवर्तन से मंत्री देखि कर कोन बोली कहले आज्ञा एमान को परिवर्तन करबा पाई आमे केते टंका खर्च कलु एमान के सभ्य हुअतु पाठ पढंतु ए हांडिया छाडंतु बोले हम चेष्टा कलु आज्ञा आपण माने बिना परिश्रम रे मान परिवर्तन आमे किछि पैसा खर्च करिबु किछि खर्च करिबु कोन बोली कहछंती एमान को चाउल बस्ता दे क्रिश्चियन कहछन की बस्ता चाउल बस्ता नहीं क्रिश्चियन आसत से माने केत बस्ता चाउल देबु माने आमे अपने चाउल बस्ता खाई क्रिश्चियन चाउल बस्ता खाई तमे आसो गाड़ी देरी आसो केत बस्ता चाउल नबो आमे तुमके आमर बेड़ा धान देबु कोनो चाउल संगे कांदुल पूरी आधा बस्ता के न बहल तमे आसो अरे 4 साल में सा प्रिय माने हमें क्रिश्चियन चाउल पई हेनु जो दिन जानलु यीशु का महाप्रभु और यीशु का सच महाप्रभु से दिन यीशु को ग्रहण करलु एबे झूठा हेले हियो बचने यीशु के सर्वदा रे आरे से स्टोरी लाइन खत्म तो आज को कहबा पई चाहे हमें कोन करिबा आगामी समय रे हमर जीवन कथा प्रभु कोन कहउछंती भाबी ए कोन बोली कहउछि के जीवो गोले तो सब जीवन के जीवता हर कोछि के जीवो तापर कोन बोली कहउछि 11 पद रे
ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ଯେବେ ପୁରୁଷ ଅଛ ଯାଅ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁମେ ଯେତେ ପୁରୁଷ ଅଛ ଯାଅ। ପ୍ରଥମେ କହିଲା କିଏ କିଏ ଯିବ, ଏବେ ପଚାରୁଛି ଖାଲି ଅଣ୍ଡରା ପିଲାମାନେ ଯାଅ, ବାକି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ତମେ ଗଲେ ବୋଲେ ଆହୁରି ଲେଉଟି କରି ଆସ। ତାର ଆଇଡିଆ ଦେଖ, ଗଲେ ବୋଲେ କିଛି କରିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଥିବେ ଆହୁରି ଫେରି କରି ଆସେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସିଧା ତ ମିଶନ ମାରବ, ଆରି ମିଶନ ଯାଦି ନାହିଁ। প্রিয় মানে যে জগতକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, যে মন্দ জগতକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, যে পাপ জগতକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, আହୁରି লেউটি କରି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଉଲ୍ଟି ଦେଖିଲେ କି ସବୁ ଜାଣିଛ? ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପଦ, ଲୁକ 17 ପର୍ବ କାଢିଲେ ଜାଣିବ ଉଲ୍ଟି ଦେଖିଲେ କିସଟା ହେବ। ଭଉଣୀ ମାନେ ପାଇଁ ସେ ପଦ ଭଲ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ। ଲୁକ 17 ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଟି ଦେଖିଲେ କି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। 17 ପର୍ବ 32 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ? ଲଟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର। ଉଲ୍ଟି ଦେଖିଲେ କଣ ହବ? ଲଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା ହବ। ସେ କଣ ହେଇଗଲେ? ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲେ। ଲବଣକୁ କହିଲେ କିସ ବୋଲି କହିଲେ? ନୁନକୁ କିସ ବୋଲି କହିଲେ? ହାରୁ କିସ ହେଇଗଲେ? ହାରୁ ହେଇଗଲେ। ଆମର ମା କେନେ ଗଲା? ହାରୁ ମା ହେଇଗଲା। କିସ ହେଲା? তোর মা কি মা লাগে? হারু মা। প্রিয় মানে লেউটি কি দেখলে কোন হবো? হারু হেবো। হারু সেপটে বুলুম বলি কই, এবারে উকু বলি কইবে কাকি না? এতে সেবারে উকু বলি। তো প্রিয় মানে কোন হয়ে গেল সে? হারু। ভৌনি মানে উল্টি করে দেখলে কোন হবো? হারু। প্রভু আমার অনুগ্রহ করন্তু, আউরি উল্টি করে দেখবার চান্স আনি নাই। ये कौन कौन सी किए जीव खाली पुरुष माने जानतु पछे कोन बोली कोन छे देखो 24 पदरे तो फारो मसा गुडका कहिले तुमे माने सदा प्रभु सेवा करबा को जाओ, केवल तुमान करो गोमेसा जी पलो थांतु, तुमे माने बालक मान को मध्य तुमान को संगरे एबे किस कहूची तमर कोन करो तमर छेली मेंढा जाऊ तमे। अरे हमें तो बलि उत्सर्ग करबा पे जाऊ, छेली मेंढा नले केंती करबु हमें? प्रिय भाई भाई मन काहे की कहूची आपण मानकु कॉम्प्रोमाइज करबा पाई, आपण मानकु सालिस करबा पाई, जगत सहित जड़ित होई रहिबा पाई अनेक प्रकार प्रलोभन आसबो, किंतु कॉम्प्रोमाइज करबार नाही, सालिस करबार नाही। करबा नहीं करे एटा के कर देले कि सही जीवन सेटा के कर देले कि सही जीवन। प्रभु कहले हेबो नाही, अविश्वासी विश्वासी से संपर्क नाही। ता जीवन पर मोर जीवन थिलु, गोटे दिन संगे मिसी पिउथिलु, गोटे दिन संगे मिसी पुड़िया खाउथिलु, जुआ खेलुथिलु, चोरी करूथिलु, थिला बाबे थिलु आ सब बेले नाही तो आज कौन करिबा समस्ते हमर पुराना जीवन रो जदी किछि किछि विषय मिसा अछि ताकू छाड़बार अछि, ताकू धरबार नै, ताकू धरबार। तोरे कोन हला गोटे मीटिंग रे जाइछु, जने लोक कोन करछि नुआ बूट पिंदी दैछि, बूट नुआ एंती गंध नहीं छै एरिया जक गंदी जाउ अंकार गंध परा गंध नहीं, खूब बाटे गंध आसुछि, एतो नुआ बूट पिंदी छी गंध गुडी आसुछि, बूट नुआटा साक्ष पूर्णता दोई मिसा नहीं से साक्ष गंध मोर प्रिय भाई भाई मन कहिबा पाइ चाहे बूट जदि नुआ वाला साक्ष मिसा बदलबा देखबे टाउन मान को देखबे बैंक रे के जाई छै कि नहीं, से बैंक रे बड़ बड़ ऑफिसर थिबे पान खेप दे कोन थूरे जातिया तू बैंक के काम करे 60,000 जाऊ तू ए 5 साल पान के खेप बेल को जलकिया दुकान में गले से जलकिया भी को मिसा पान के खेप कोन दो कोन से दुकान खेलबा काहे कि त लाल सबु से बड़ा पाकुड़ी इडली सिंगड़ा रे सीधा कहबो मुई तो थुकला लाल खाइबा नहीं देबे छाड़बो कोन
କଣ ତାର ଲାଲ ଲାଲ ନାଇଁ ସେଟା ଆରେ ନାଇଁ ଛିଡ଼ିଗଲା ଚା ଘାଣ୍ଟିବ ଜଳଖିଆ ଦଉଥିବ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଜଳଖିଆ କିଣି ଯାଇଥିଲି ସେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ସେ ଉତ୍କାଟି କିଣିଛି ଆରେ ବେଟି ଦଉଛି ମୁଇଁ କହିଲି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେବା ଭଲଟା ଭଲଟା ନାଇଁ ଉତ୍କାଟି তুই ଘରେ ପୂଜା କର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇ ପୂଜା କରିବୁ তুই ପୂଜା କଲ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମୁଁ ଖାଇବି ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରବାର ନାଇଁ କାହିଁକି ପଛକୁ ଅନାଇଲେ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ପଛଟା ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପଛର ବିଷୟ ବାକି ଲୋକ କରୁଥିବେ ଆପଣ କରବାର ବାକି ଲୋକ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ସେଟା କରିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବାହାରବାର ଅଛି ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତେବେ ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଜଣେ ଲୋକ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶା ନଥିଲା ପାଷ୍ଟର ମିଶା ନଥିଲେ ବାଇବଲ ମିଶା ନଥିଲା ସେତେ ସମୟ ଲୋକ ହଉଛି ନୋହ କେମିତି ସମୟ ଲୋକ ଯୋଉ ସମୟରେ ବାଇବଲ ନଥିଲା ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିଲା ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ଆସୁନଥିଲା ଛପା ହେବା ବାଇବଲ ନଥିଲା ସେମିତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ ନୋହ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯୋଉ ଜୀବନ ସାଲିସ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯାଇକରି ଅଲଗା ରହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଚାକରି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ହାଟେ ଯାଆନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଅଲଗା ହେଇକରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉଛି ଅଲଗା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଅଲଗା ଜୀବନ ଆଗେ ଥିଲା ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ଦେଖିଛି ମା ମାନେ ଗୁଡା ଗୁଡା ବଦଳି ଆସିଥିବେ ବାକ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଖାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ କୋନେ ବସି କରି ଗୁଡା ଗୁଡା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ଗୁଡା ଗୁଡା ବାହାରି ନାଇଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରେ ଯାଇଛି ଆମେ ତ ଦେଶିଆ ଲୋକ ଗୀତ ତ ନାଚବୁ କି ନାଇଁ ଦେଶିଆ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟେ ଆସ ସମସ୍ତେ ଉଠବା ଟିକେ ନାଚବା ବୋଲା ସବୁ ଉଠଲେ ଏ ବୁଢୀ ମା ମିଶା ଉଠି ନାଚବା ଆରମ୍ଭ କଲା ମାତ୍ର ଆଟାରେ କିସ୍ ଖୁସି ଯାଇଛି ଗୁଡା ଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୁଡା ଗୁଡା ନାଚୁ ନାଚୁ ଗୁଡା ଗୁଡା ଅଦରି ଗଲା ସବୁ ଲୋକ ଫେରେ ଗଲେ ଏ ଗୋଟେ ଲାତ ମାରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଲାତ ମାରୁଛି ସେ ଗୁଡା ଗୁଡା ଫୁଟବଲ ପରା ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ଯାର ଗୋଟ ତଳୁଥିଲେ ସେ ଧରା ପଡବ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ର ଦେଖୁଛି ଗୁଡା ଗୁଡା ଓହୋ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଦାଦୁକା ଡାକ୍ତର ପାଖେ ଯିବା ଗୁଡା ଗୁଡା ସବାର ନାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି ମତ ପିଇବା ନାହିଁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଠୁ ମାରିଲେ ସମସ୍ୟା ସରିଲା ବିଜାର ଲାଗୁଛି ଅଲଗ ଟିଭି ଦେଖିବି ନାଇଁ ବିଜାର ଲାଗଲେ ବାଇବଲ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି ଆମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା ଆପଣ ମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ନୋହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହି ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ କଣ କଲେ ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ ଜଗତ ସହିତ ଚାଲି ନାହାନ୍ତି ଜଗତ ଲୋକ ସହିତ ଚାଲି ନାହାନ୍ତି ଜଗତ ଲୋକ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ନୋହ ଜଗତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଚାଲୁ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବେପାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କୁଲି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପାଠ ପଢବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲବାର ଅଛି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର
मोर प्रिय भाई भाई माने प्रभु मनुष्य को काहे के बनैथिले अपन तो देखबे 3 पर्व आदि पुस्तक 3 पर्व तर 8 पद आदि पुस्तक 3 पर्व 8 पद तो दिनावसन समय रे उद्यान मध्य गमनागमनकारी सदाप्रभु परमेश्वर को रोप सुनी आदम और ताहांकर भाष्या सदाप्रभु परमेश्वर को छामुर उद्यानस्थ वृक्षगण मध्य लुचिले एटी कोन लेखा जाउची जे परमेश्वर आदम आरि हवा बनैले आमे माकड़ी तैयार हेनु हैला मनुष्य मांगरर जन्म हेई नै मांगरर जन्म हेई नै मनुष्य को प्रभु निजे तैयारी करिछन मृत्तिका रु तैयारी करिछन तो एई आदम हवा सहित परमेश्वर कोन करछथि प्रतिदिन गमनागमन करिबा पे आछथि प्रतिदिन ता माने कोन प्रिय भाई बहनी माने प्रभु चाहती जे आमे सब दिन प्रभु संगे चला बुला हेबार अछि केबे केबे एका नाही रविवार दिन एका नाही आमे कोन करबे अछि आमे सब दिन प्रभु संगे चला बुला सब दिन गोटे दिन नाही प्रभु चाहुछन मात्र इति आदम हवा प्रभु संगे न चली लुचबा को जाई छै काई लुचबा को जाई छै कोन पाई शैतान रो कथा मते सुनि दै जो माने शैतान रो कथा सुनबे प्रभु संग चला बुलाई परबे नहीं प्रार्थना इच्छा लागबो नै प्रभु को लोक मान इच्छा लागबे नै प्रभु को संग चली परबो नै जो लोक थरे शैतान रो कथा मानला से प्रभु संग चली परबो नहीं चली परबो अब तो प्रार्थना आसवा को चला नै लोक मान कौन बोले कौन सब लोग बोले प्रार्थना से बोले प्रार्थना असले प्रभु घोषणाई देबे की प्रार्थना असले घोषणाई बेने नो असले बोले कोस आमे जान प्रार्थना असले हमर बुढ़ी मामन को कौन बोले कहबो ए बा प्रार्थना सो बोले आइबा के इच्छा बाबू प्रार्थना आइबा के इच्छा मात्र मके तो आखी दिसबो नहीं मैं तो कहने सुनी न पारी खाली टीवी आकर देखी पारी और टीवी आकर सुन पारी जदि तमर घरे के भैरा भैरी लोक थिबे आखी कम दिसुथिबो ताकू आगे आनी बसाइबो और ताके माइक के बसाइबो झूठी से थिबो के से आड़ा पड़ी से ताके बसाइबो त काने छाय बुझबो सुधा नहीं से खोइबो आसी पारी आरिकटा मा मन किस बोल कहबे मुई तो एतके समय बाबू प्रार्थना बसी न पारी खाली टीवी पाके आका बसी पारी प्रार्थना बसी पारी नहीं कौन बोले मा मन को एबे मीटिंग हेई छी इटुइटी आसा बोले कौन बोले कहबे नहीं मुई आदि चाली पारु छी मुई मते तो आटा दुका मांडी दुका लेडी मन दुका आदमी सा फाटी गला से दुका मात्र दुका को जदि सेमली गुडा विवाह थिबो बोले बोलेरो पछ बडे बसी से तो कापठी जाई जीवो कि ए दुका आगे थिबो सेमली गुडा खेती देई करी कोटी बस बोलेरो पछ बडे से तो कापठी करी जोरी गोड धरि थिबो बाती गले तुमी बोली मात्र जीवाटा इति प्रार्थना आसी पारबो मोर भौणी माने अनेक बहाना करंती प्रार्थना न आसीबा पई प्रभु हमको काहे की बनाई छंती सब दिन तार संगे चला बुला हेबा हालेलुया हमको काहे की प्रभु बाती छंती आरी जगत संगे चला बुला हेबा का नहीं जगत पत्र जीवन नहीं हमें चलबु तो प्रभु को संगे चलबु आज प्रभु संगे काहे की चली पालु मस्जिद कार कथा गोटे सुनु आपण जते बेले प्रभु को कथा सुनथिबे आपण प्रभु को संग चली पारबे जते आपण शैतान रो कथा सुनबे और प्रभु संग चली पारबे आज प्रार्थना करबा प्रभु मु तम संग चलबा नै चाहूची जदि तुमे प्रभु संग चालू तुम तोर पास शैतान आइबो आइबो पर प्रिय भाई बोनी माने प्रभु आमान को साहाय्य करो जदि बलवान लोक जने थिबो आरि तके हैरान करि पारबो कि नहीं आज वाक्य सुनला बेले हमें समस्त प्रभु काहे की बनाइले तांको संग चला बुला
এমানে বিফল হয়ে গেলে, এমানে ফেল হয়ে গেলে, প্রভুর সঙ্গে চালি পারলে না। তারপর আপনারা দেখবে 5 পর্ব, আদি পুস্তক 5 পর্ব তার 24 পদ, আদি পুস্তক 5 পর্ব তার 24 পদ। হনক পরমেশ্বর সহিত গমনাগমন কলে আউ সে অন্তরিত হলে, যেহেতু পরমেশ্বর তাহাଙ୍କୁ গ্রহণ কলে। এটি দেখুଛୁ কোন প্রিয় ভাই বোন মানে, আদম হবা প্রভুর সঙ্গে চালি পারলে নাই, কিন্তু হনক কি না, হনক কার সঙ্গে চালুଛନ୍ତି? প্রভুর সঙ্গে। কেদিন? 300 বর্ষ। আমার বিশ্বাস জীবন কেবে আরম্ভ হয়েছে? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ କଲି? 84 ମସିହାରୁ। 84 ମସିହାରୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏବେ ଚାଲିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାଟା ଚାଲିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି? ହନକ 300 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚଲାବୁଲା ହେଲା। ଯଦି ହନକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆସିକି ପଚାରିଥିବ, হনক স্ত্রী না কি না, হনক নিয়ে কিসটা, হনক স্ত্রী না কি না, হনক নিয়ে। এবে ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ কোন বলি কইবে? নিরঞ্জন নিয়ে বলি। সত কি হয়? তো কেসে হনক নি, এ হনক নিকু যদি দেখে পাচার দিব, হয় হনক নি হনক কই গলা, হনক মামু কেন গলা, হনক দাদা কেন গলা? তার কথা কি বাবু, সে প্রভুর সঙ্গে কেন চলা বুলা হেউথিব, সে তো মামুর সঙ্গে বসবালো। এবে ভৌণী মানে যদি কে পচারবে তোমাকে আসি করি, এ আতা মামু কেন গলা, তাকর কথাকে সে গতলে বসে গপুতিবে, যাকে না সে গতলে বসিছিল। সত্যি না? না না কেন গলা, তাকর কথা কি দে সে গতলে বসে চাপটি পিটুছি বসে। আরে ভাই না কেন গলা, ভাই না ভলিবল খেলুথিব। সব জানিছ যে আমি কোন করুথিব, কে মদ পি ঢুলিথিব, কে জুয়া খেলুথিব, কে গপুথিব, কে মোবাইল ধরি বসিথিব। কিন্তু হনক স্ত্রীକୁ যদি পাচারথিবে, হয় হনক নি, হনক কই গলা, তাকর কথা সে প্রভু সাজে কুতি গনে বসিথিব। আরে তার কথা কি কই তাকে সংসারর চিন্তা আছে কি? প্রিয় ভাই বোন, বেড়ে বেড়ে পাস্টর আজ্ঞা ঘরে যদি কে আসি পচারবে, পাস্টর নিকু, পাস্টর নি মা, পাস্টর আজ্ঞা কিস করছেন? এটি সকাল টু টিভি পাকাই বসে দেখুଛନ୍ତି। সে সাক্ষী আমার কিবার নাই, কোন কইবা আছে? আজ্ঞা সকাল প্রার্থনারে বসিଛନ୍ତି, বাইবেল পড়ুଛନ୍ତି। সত না নাই? আমার কাম কিসটা কিছু নাই, প্রার্থনা করবার প্রচার আর ভিন কাম আছে কি নাই? আমার কাম আর কিছু নাই, প্রার্থনা করবার প্রচার করবার। আঁঠুনে থিবা বল পাদরে ঠিয়া হবা, সত কিয়া প্রভুর সঙ্গে কথা হবার বল প্রভুর পাই কথা, এত কিয়া কাম কাম। যদি প্রভুଙ୍କ পাই কথা হবা পাই চাହୁଛନ୍ତି, প্রভুଙ୍କ সঙ্গে বেশি সময় রহিবা আছে। প্রভুর সঙ্গে বেশি সময় রইলে প্রভুর পাই কথা হেই। মোর প্রিয় ভাই ভনী মানে, প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করতু। হনক 300 বর্ষ প্রভুଙ୍କ সঙ্গে চলাবুলা হেলা, চলাবুলা তো হেলে হেলে 9 মরি স্বর্গে পলাইলে। এবে সে সময় আসি যাইছে। এবে আমি নিজে সব মরবা নাই, কিডনি প্রবলেম আছে, হার্ট প্রবলেম আছে, বিপি আছে, ফুন্ডা উপরে তলে হেউছি কি নাই হেউছি, আটা উঠি বাংটা হেলাবে, মাত্র মরবা গুলো ঢি ন থাকতো। যদি প্রভু আসি গলে এবে গুলা গুলা ট্রান্সফর আমি পলাই প্রভুଙ୍କ রাজ্যକୁ কে জীব, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚଲାବୁଲା ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହିଁଡୁଥିବେ, ସେମାନେ ନ ମରି କରି ସ୍ୱର୍ଗେ ଯିବେ। କେମିତି ଯିବେ? କେ କହିଲା ଯିବେ? ହନକ ଗଲେ ଆମେ ମିଶା ଯିବୁ, ସେତିକି ଆମେ ମିଛୁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଠାରୁ ପ୍ରଭୁର ସାଙ୍ଗେ ଚାଲବା ଆରମ୍ଭ କର। ଜଗତ ସହିତ ତାଳ ମିଶାଇ କରି ନାହିଁ। জগত যুয়ারে যাଉଛି যাও, আমার মুন্ড দোকান নাই, আমি প্রভু পথে চালবার আছে। জগতর ছিলু আগে দিন রাতে সে জগতরা কাছে সত্য না? আমার পর্ব কেবে সরছিল মা মনে, তাহলে প্রভুকে জানি নথিলু, আমার পরব কেবে সরবার, কেবে
যেবে মদ ডাবা সরবার তেবে আমার পর্ব কেবে সরবার যেবে মদ ডাবা সরব মারা পিটা হেবু ঠেঙ্গরি ধরি চপা চুপি হেবু ঘর ভাঙা বুগি হেবু হাঁড়ি চপচু লুগা চিরা চিরি হেবু মাড গলবু থানা বাবু আসবার করে তোর পরব সরলা আজি তু সরলা কি বাপরো আজি তু তোমার সরলা এবে আমার পরব আরে মদর পরব নাই সত কি নাই আমার পরব তো মদ আকা নাই আউট হয়ে গেল মোর প্রিয় ভাই বোন মানে গোটে দুইটা মাতলি অছন্তি বেশি বেশি নাই আগে সত কি নাই যদি কে মদ মদা পিউছতি বুঝাই দেব স্বর্গে যাবা কথা চাই বল করি পি বল কই দিতাম সত কি আগে ছাড়বু যদি বল করি ছাড়ি দে নলে দুজন ছাড়তে পি মধু আমরা কোন করব ভাষা দেব নাই ঠান্ডি আনি দেব ডুমি ডুমি পিউছাই বাস ডুমি ডুমি তো পিউছা হলে চিকেন তরকারি করে দে তুই বানাই খা শুকুয়া পড়ে দে তুই বানা আমলে তুই কর মুই তো কর দে তোর পাই নরকে দিবি তুই মুই দিবা না ভাত শাক মুই রাঁধি দিবি পেঁয়াজ মুই রাঁধি দিবি তরকারি মুই মদ মুই নাই সাহায্য করবার নাই ওটা সময় ছিল ওটা সময় ছিল আমি পাপরে থিলু মন্দতরে থিলু কিন্তু এবে ঠারু নাই ভাই ভনি মানে হনক কোন কলে প্রভুক সঙ্গে চালবাকু সে আরম্ভ কলে প্রভুক সঙ্গে চালবা চালু চালু স্বর্গে পলাইলে তোর শান্তা পিলাকু পচারুছিলি হইরে বাবু হনক ন মরি কেনতে স্বর্গে গলা সে কইছি আঙ্কেল বেশি সিম্পল আঙ্কেল তুমি কেন জানি না বলছি ইয়ে 30-35 বছর প্রচার করছি মুখে জানা নাই এ কইছি সিম্পল সিম্পল বলে সরল কথা কেনতে সিম্পল আঙ্কেল তুমি বুঝি পারু না প্রভু ସବୁদিন আসুଥିବେ প্রভু আসতেবে হনক সঙ্গে চলা বলা হতিবে হনক ছাড়বাকু যাউଥିବ কেতে দূর আমার অভ্যাস লোকাল ছাড়বাকু জীবন চক পর্যন্ত ছাড়বাকু যাউଥିବ প্রভু কইবে যা হনক যা কালি কাইবি হো প্রভু কালি কাসো আমি জাগিଥିବି বলি কইଥିବ এতে ସବୁদিন চলা বলা হতিবে গোটে দিন কি সেইଥିବ আঙ্কেল বলে হনক প্রভুକୁ ছাড়বাকু যাউ 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 স্বর্গে পলাইଥିବ স্বর্গে পলাইଥିବ প্রভু কোন কইଥିବ হনক আইলু বেত আরে কিস পাই জীবতা আরে মুই কেতে ସବୁদিন জীবাস রই যাব লাগো হো প্রভু রই জীবি বলি কইতিব বিলকুল সেন্সি মিসাইতিব কাকে জানা কাই কি जो माने प्रभु का संग चलबे से माने न मरिया के स्वर्गे जीबी न मरिया के जीबे जते बेले मरबा কথা উঠবো মোর স্ত্রী কইবে আমি কাকে মরবো আমি 2 লাখ নম্বরে স্বর্গে প্রভু আসলে আমি কাই কি আমার অবস্থা কেমতি সে মর বিনা রই পাইবে না মুই তার বিনা রই পাইবে না আমার ঘরে কে মিশা নাই আমার পিলা ছিল মিশা নাই যদি মুই মরি গলে সে মিশা মরি যাবে সে মরি গলে মুই মিশা মরি যাবে সে কোন বল কবে নাই আমি মরবা প্রভু আইলে বলে জীবা মোর প্রিয় ভাই বলি মানে মু কাই কি কইছি আমি ন মরি করি জীবা ভাই আমি রেডি হবার আছি মরবা রেডি রে নাই হনক এমতি চাললে প্রভু সঙ্গে হিডু 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 কুটি কাটি গলে সিধা স্বর্গে হালেলুয়া আমি প্রভু কো সঙ্গে সবকে চালবা আমি ন মরি করি হেলে হনক জীবা পছরে আরি গোটে কারণ হচ্ছে এটা এভরি পুস্তক লেখুছেন এভরি পুস্তক লেখ আরি গোটে কারণ লেখুଛନ୍ତି সে কাহিকি ন মরি স্বর্গକୁ গলে বলে এভরি 11 পর্ব খললে জানি পারিবে এভরি 11 পর্ব 5 পদ বিশ্বাস দ্বারা হনক মৃত্যু ভোগ ন করি অন্তর্হিত হলে সে আউ দেখা গলে নাই কারণ ঈশ্বর তাহাকে অন্তর্হিত করেছিলে সে যে ঈশ্বর সন্তোষ পাত্র অন্তর্হিত হেবা পূর্বে সেতর সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইছিলে সে ন মরি কাইকে গলে বলে সে প্রভুଙ୍କର সন্তোষ পাত্র ଥିଲେ মোর ভাই ভাই শুনন্তু যদি ন মরি স্বর্গକୁ ଯିବାର ଅଛି কোন করিবার ଅଛି প্রভুଙ୍କର সন্তোষ পাত্র হেবার ଅଛି প্রভু আমার জীবনে সদা হেবার ଅଛି প্রভু আমার জীবনে খুশি হবার আছে তবে আমি ন মরি স্বর্গে যাই
আজি বসবাস সমস্ত পচারুছি আপনার জীবনে প্রভু খুশি তো খুশি আমার গোটে মুখ্যমন্ত্রী ଥିଲେ ଏବେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି কোন বলি কହୁଥିଲେ ଆପଣ মানে খুশি তো ଆପଣ ମାନେ খুশি তো ପଚାରବା ଲୋକ ବିଷୟ ନାହିଁ ଆମେ ଖୁସି ଆଛୁ କି ଦୁଃଖୀ ଆଛୁ ପଚାରବା ଲୋକ ଏଠି ସେ ଡୋକରା ସେତକେଲେ ପଚାର ବିଷୟ ଆମକୁ ଏବେ ସେତକେ ପଚାରବା ଲୋକ ବିଷୟ ଆମକୁ नहीं तो प्रिय माने आपण खुशी कि दुखित बड़ कथा नहीं प्रभु खुशी की आपनकर जीवन रे प्रभु संतुष्ट की प्रत्येक भाई भौणी मन को पचारिबा पाई चाहे आपण जंती जीवन काटुछंती आपण चरित्र जंती आपण स्वभाव जंती आपण जंती चालू छंती प्रभु खुशी की जदि प्रभु खुशी तबे स्वर्ग को जाई पारबे नइले नहीं मन इच्छा जीवन काटी स्वर्ग जाई हबो नहीं ई चाहले मद खाइबी ई चाहले पुड़िया खाइबी ई चाहले पेडम खाइबी ई चाहले लादा खाइबी ई चाहले सिनेमा देखबी ई चाहले नाटे जीबी ई चाहले मंदिर जीबी ई चाहले एने जीबी ई चाहले नहीं स्वर्ग नहीं मन इच्छा जीवन काटबा लोग स्वर्ग जाई पाइबे आज वाक्य सुनला बेले सब लोग प्रार्थना करबा प्रभु जतकी दिन मोर इच्छा जीवन काटली बे प्रभु आगो कर मोर इच्छा जीवन काटबी नहीं आज प्रार्थना कर मोर प्रिय भाई भणी प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनला हमको प्रभु काहे की डाकी छथि तांको संगे चलबा पई तांको सेवा करबा पई मसा को प्रभु कहले जाओ हमर लोक को मिश्र बाहर कर आसो हमर सेवा करो बाहर कर मु कहूतली आपन लोटन को परिवार बाहर के जाऊ चले उल्टी कर देखले के श्री लोटन को स्त्री कौन हेले हारुमा की मां हारुमा मन रखि जे पछको ओनेबो से हारुआ का से जीतू नहीं से हारु पछको नै बला कोन हो से हारु हेबो से जीतू नहीं आमे कोन करबा छी आगो को ओनै करी चलवा पाई आमे निष्पत्ति नबार छी हनो को चलले प्रभु को संगे और प्रभु ताको जीवन खुशी हेले कोइले ती नो मोरी स्वर्ग जीवु राइट सीधा पळे आपण भी प्रभु चलवा पई छाड़ पो जीवन को कहिबा पाई चाहे आज ठु मन इच्छा जीवन काटबो मन इच्छा जीवन नहीं मां कोन किस कहले बोले मोर इच्छा मोर इच्छा हेलो मोबाइल काहे देखुछु मोर इच्छा टीवी काहे देखुछु मोर इच्छा कुडी जाई दिलु मोर इच्छा पिला मन तो कोई मिसा है बोले पिला मन कोइले मारबो आसले तत कि नहीं एबे बाबा हम डोरी करो छ पिला मन कत्ता कहले सब को दादा दादा कि नहीं से एक रोल खाई करी चिकन सूप चिकन पकोड़ा खाई खाली भूख डेरी बोलु चल के दादा ए दादा माने 5 पैसा काम को नहीं पानी के रात दो किछि काम को नहीं ए दादा मन जदी चावल बस्ता भई आनते बोले दादा बोले मानिता जदी धान बस्ता भई आनते हां परिबा मुना भई आनते दादा बोले मानतु जंगल रु दारू आनते दादा बोले आनतु से ओदा भई आनला बोले परिबा भई आन दादा किछि दादा ए दादा कोन को बाबा पचा कचा आलू मैं गणित देबी ए गणित देबो तुमके गणवा पे लोकिछु हमें जो पिला जीन पेंट पिनवा को सिखबो बोले से कादर उतरी पारबो नहीं उतरी पारबो नहीं माने हमरो बापा माने ओइडा नि बेडा कुडा काम कले मिसा पिला माने खसी क्लब देखन एत डेरी केंदी कर देलु जदी गति लगाई छी बोलला जे काम को साहाय्य कले नहीं सेट मैं देखु छी बढ़िया प्रस्तुति पिला मन सब धन्यवाद दोछि सबुर बाल बढ़िया अछि केटा मीटिंग रे जाउ जे समान पीली का बरा बाल थिबो पिला ओंटे मीटिंग रे जाय मुंडर बाल केति थिबो समान पीली का बरा थिबो ए बड़ चांदी दिथिबे इडे समान पीली का पेंट केतिटा पिनि थिबे नुआ जीन पेंट घेनी आनी ब्लेड रे काटी करी फाटा फुटा पिनि थिबे लुगापटा के चिरबो भोल लुगापटा के चिरबो पागल लोको बाया किस बोल कहबे
বায়া নাই সে বায়া ও সিনেমা বায়া কুইরে মিশা বায়া ও সে বায়া বায়াটা কোন করব তার মুন্ডর বাল কো সকলা নাই পেন্ট ফল পেন্ট ব্লেড রে কাটি দেব তাকে কইবে বায়া বায়াটা কাকু কইবে অনরা পিলাই কানে পিন্দি দিব তাকে সত্যি না বায়া বলে কে অনরা পিলাই দিব কানে পিন্দি দিব মা মানে কো এ বাবু তুই বসন্ত বাসন্তী নাই বাবু কইলে কি নাই কানে কে পিনব কানে বাসন্তী পিনব বসন্ত কইলে হবে কি নাই মরিচা কানে পিনবি কানে তো পিনবি পাউজি মিশা পিনতে স্পেশাল অলিতা লাগাই দে সিঁদুর লাগাই দে তো সমান হয়ে গেল কথা দিন রে বসন্ত রাতে রে বাসন্তী পরা কি অবস্থা দাদা এ রাস্তা তো কেমতি হিজি দেখুଥିଲି এ পাখ রাস্তা দাঁত গিদুরলা পড়া এ রাস্তারে যদি ফল বাইক রে জীব নাই বলে অদর বছর আর কিছু দেখি নাই সকালে দেখবি কেমতি বাইক মানে আসছে এলে সে বাইক কো দেখি যদি না কেমতি বাইক দিব ফটকা মুন্ডা গাড়ি পড়া সত্যি কি সামনে করে হানি পড়া থিব বড় হানি পড়া থিব যে সামনে বসতে কোনি বসতিব খালে বসতিব পথবাটলা কিসে তো খান্দ গড়াই সে বাইক কো দেখবে কি সার্কাস পড়াগা সে বাইক কো এ চালাক কো দেখলে সমান সার্কাস পড়াগা দিবা কাপু মুন্ডা মানে বাল ছাড়ি দেই করে ফাটাফুটি জিন্স কানে গোটে পিঁধি দেই করে এবে ডন্ডি পিঁধবার বাকি আছে কানে তো পিঁধলে বাকি নাই আমার পিলা মানে এবে ডন্ডি গোটে পিঁধি দিলে কিত্তে সুন্দর দুসবে কি নাই হাত কি নাই আরে কিস पे बुआरी अनबता किस पे बुआरी कौन কইবো বুয়ারি আনবো কি নাই নাই এটা কামর ও এটা কামর বুয়ারি এতি টাউন দেখলে টকি আইবো সমান দিল গো মাইজি দিল মাইজি পরাগা কি অবস্থা এটা আমার জীবন বদলবার আছে মা মানে সেন্দি বাইক রে যদি বসবো বলে মান্ডি খুঁটি অধ ঘন্টা প্রার্থনা করব পাপ স্বীকার করব তারপরে বাইক রে বসবো কারণ অধীরুদ্রা গলে টেনশন নে স্বর্গে যাই তো মু কাই আপন মান কହୁছি আগକୁ কোন করবা আছে নিজ ইচ্ছা নাই হনক কাহিকি প্রভু কো রাজ্য কো গলে গোটিয়ে কারণ কোন সে প্রভু কো সহিত গমন কলে যমন প্রভু কো সঙ্গে চলবে সে মানে নরক নে দে স্বর্গে আগা জিবে আজি প্রার্থনা করবা প্রভু মুই তোম সঙ্গে চলবা চাই তোম সঙ্গে তারপরে আমি দেখুছিল কোন আসিলে নোহ মস্ত খলন পড়িবা আগକୁ আদি পুস্তক 6 পর্ব সেটি আমি দেখি পারিবা 6 পর্ব তার 9 পদরে যে নোহ কোন কলে পরমেশ্বর কো সহিত গমনাগমন কলে নোহ কো সব লোক মানে সমস্ত পাপরে ছিলে মন্দতারে ছিলে অসুচি জীবন কাটুଥିଲେ যাহাকু যেমতি ইচ্ছা সেমতি জীবন কাটুଥିଲେ কিন্তু জনে নোহ প্রভু সঙ্গে চালুছি ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେ ଚାଲୁ କି ନ ଚାଲୁ ଏକଲା ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲବାର ଅଛି ଏକଲା ডিসাইড করন্তু তোমার সাইড লোক তোমার পরিবার লোক তোমার গাঁর লোক কে প্রভু সঙ্গে চলবে কি নাই যাই আসে নাই আপন প্রভু সঙ্গে চলবার আছে একলা চলবাটা নি কষ্ট হই পারে কিন্তু একলা চলবা মোর প্রিয় ভাই ভনি প্রভু আমার কোন বেলে বেলে চললা বলকু বাটরে লোক মন মিশবে আমকো ভুল কাই দেবে হিন্ডলা বেলে এবে কেতে দিন হলা মই টিকে সকালে চলবাকু যাউছি পেটটিকে বানিছি বলি চলবাকু যাউছি চলবাকু ভারুছি না কোড়ে বাদ বলে লোক প্রেসার লাগিয়া বলছি তাকে ঠিয়া তার দুসু তারপর আজকে চলে হারি কাটা আজি বড় 10 লোকে কাটা হইলি আর কি চলবি তা আই লাভ জল কে গেলি ঘরে আছে খাই চুপচাপ হয়ে যাব তার কিছু চলবাকু ছি আর চলাচলি নাই চলবাকু যাউছি বাটে দেখলে পরিবার বলি এ বাবু নমস্কার বাবু শাক ডাল নিবিস নাই তো দোকান वाला কইছে এ ভাই না জল কেন কাসু আরে কেউ কথা হচ্ছে চিকেন দোকান वाला কথা হচ্ছে আরে গুলা দেখি প্রেসার ডাকিয়া জয়পুর হচ্ছে কি কেবে আইলে বলি তাকে দুঃখ আরে কোন কাজে সকাল লোক প্রার্থনা করব বলি কোন ডাকি না তার দুঃখ শুনতে তাকে প্রার্থনা আরে কোন হিন্দি তামই
मोर प्रिय माने आपण चालीबा समय रे आपण को बाधा देबा पाई अनेक लोक थिबे किंतु ता सत्य मिसा हमको चालबार अछि कोडी चालबार अछि प्रभु पछे चालबार अछि बसी पड़बार नै पडिछि गाउछि कि नै पडुछि पुणी उठुछि नै पडुछि उठुछि उठुछि पडुछि सकति नै मोहर बाकी अछि अनेक दूर जीवा अछि पड़ी गले डुल दिथिबा पड़ी गले अपन उठबार अछि मु कहिबा पई चाहि आज चालू चालू जदी केही पड़ी जाई छै आज उठी पारबे पुणी थले कहबे प्रभु मु उठबा पई चाहि पहर दिन गोटे पुओटा हमर कुई पुओटा का गोटे फोन करथिले फोन लगाय तो कांदुची पुरा भेंडिया गेला भो भो ही कांदुची कौन है बाबू नहीं क्या मैं प्रभु को ग्रहण कला परे बपतिस्मा नेला परे अरे बाप रे पड़ी गले आज्ञा मैं बाप रे पड़ी गले भयंकर कांदुची से मैं कहली ठीक अछि अनुताप तो करू छु आरि न करबा पई प्रार्थना कर चेष्टा कर मैं प्रार्थना करू छी मैं प्रार्थना कर से कांदुची सुस्कारी कांदुची से एटा थिबार पड़ी गला परे अनुताप थिबार छी पड़ी गली हमर पड़ी गले मिसाल फसी गला पर ए पड़ी गलु काई बसी छी मुई ओदरी ढुली देथिबो कि सला बोले नै रेस्ट नै होछि तू तो ओदरी चाहि मिछ कथा काई कहछु मिछ कथा काई मत भी गोतल बस्तो कि सला नै हालिया लागला तो बसी छी पुडिया खेबे देतो किसला फुली थिला नै दाद दुका पाई फुली थिला एते स्टोरी कहबा नै भूल तो हेला कि नै कोन बेले बेले अपने लोग सचेतन करबे अरे बाबू मानसु बोली कहबे कि नहीं अरे बाबू मानसु ओहो बहुत खसवा अछि उल्टा कहबो रापी खाइले खाइ करसु बोले ताको कहले अरे बाबू मानसु से कहछि रापी खाइले खाइ करसु खाइ पुओ छियो माने बेसी चतुर हेबो नै बेसी चतुर हेबो नै काउ चतुर हेले कोन खाइबो बिरयानी खाइबो काउ चतुर हेले कोन खाइबो हे भाई चतुर हेबा नै आज कोन करबा जदी हमें चाली बाबरे पड़ी जाई छु आज प्रार्थना कर प्रभु मु चालबा पई चाहि मोर प्रिय भाई माने न कर कथा कहली आदम हवा चाली पारले नै शैतान कथा पड़ी लुचबा पई पड़ी छि प्रभु खेदले गेट आउट बोल खेदले किंतु हन एकला लोक से माने स्वामी स्त्री चाली पारले नै एरी हन को एकला लोक प्रभु संगे चालू चालू स्वर्गे खटी गले आमे भी चालू खेली मोर प्रिय माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु हमर चालबार बेसी बार चालू गा टिकिया का बाकी अछि प्रभु मान को साहाय्य करंतु चालला बेले रास्ता खराब हे पारे चालला बेले को पर्वत आसी पारे चालला बेले को नदी आसी पारे हां छोट रास्ता आसी पारे अंधार रास्ता आसी पारे हेले भी चालबार प्रभु मान को साहस करंतु आज अनुग्रह करंतु न प्रभु संगे चल बाकी लोग चालू ना जगत गोटे आड़े जाउची नहर समर दुनिया गोटे आड़े जाउची नह आरी गोटे आड़े हमें से गीत गाउछु जदी बाके न जाए संगे जदी बाके न जाए संगे जदी बाके न जाए संगे चालू थीबी न फेरिबी मु चालू थीबी न फेरिबी मनस्थ करिछि मो जीसु संगे मनस्थ करिछि मो जीसु संगे मनस्थ करिछि मो जीसु संगे चालू थीबी न फेरिबी मु चालू थीबी आज प्रार्थना करो प्रभु मु चालू थीबी प्रभु के जाऊ कि न जाऊ मु एकला हेले बिसा तमो संगे मु चालबी न एकला प्रभु पछे जाउची जगत पाप रे जाउची तम सांग साथी पाप रे थिबे परिवार लोक पाप रे थिबे के मंदतर थिबे ओसु आपण जानत नै से बटे एकला कहबे ए नाना एकला के तू जीबी एकला के नइले बसि देबी तू
नहीं रास्ता चेंज करबार नहीं एकला चलो आज हम डिसाइड करिबा जदी आपण प्रभु को संग चलबे प्रभु आपण को भाई कोन करबे जानि छथि मु तीनटा विषय कोइ सादिबा पई चाहे जदी आपण प्रभु को संग चलबे प्रभु आपण को भाई तीनटा विषय करबे प्रथम विषय कोन करबे 6 पर्व 18 पद मात्र आम्भे तुम सहित नियम स्थिर करिबा तहिरे तुम्हे अपना पुत्र मानकु ओ भाज्या ओ पुत्र बधू मानकु संगरे घेनी जहाज रे प्रवेश करिबो जगत तो विनष्ट हबो किंतु नोह कोन करिबे से जहाज रे प्रवेश करिबे हालेलुया मोर प्रिय माने जगत विनष्ट होई पारे किंतु प्रभु को संगे चलबा लोक प्रभु को पछे चलबा लोक से विनष्ट हेबो प्रभु कहले आमे तुम संगे नियम करबो नियम करबा माने कोन चुक्ति करी चुक्ति करी से चुक्ति केमति थिबो जानि छी प्रभु को नियम केमति थिबो मलाखी तारो 2 पर्व जदि देखिबे तर 5 पद प्रभु नियम कले केमति करबे आपण देखि पाबे मलाखी तारो 2 पर्व बहुत सुंदर लेखा अछि 5 पद रे ता संगे हमर जे नियम थिला ता जीवन ओ शांति करो थिला प्रभु को नियम रे कोन थाय प्रिय माने दुईटा विषय थाय प्रभु को नियम रे दुईटा विषय थाय गोटे जीवन थाय आ गोटे शांति शांति थाय प्रभु जदि आपन तो संग नियम कले मने रखि तांतु से कोन करबे नियम रे जीवन थिबो आपन को मारबे बोलबा लोक बिली सरी दिले तमे सर्व नै जीवन है जीवन देबे आ शांति देबे आपन को जीवन कोन थिबो शांति थिबो दुनिया जाको शांति थिबो पृथ्वी जाको शांति थिबो समाज रो शांति थिबो किंतु आपन को शरीर शांति थिबो काहे कि प्रभु संग चलबा लोक प्रभु शांति देबे आज कोटी शांति नै केत लोक घरे का शांति थिबो सबुर घरे शांति नै बड़ बड़ घर मन बनाई छथि बड़ बड़ घर बनाई छथि राति 11 टा मार गला दिन बेले मार गले बेले राति रे सोइला बेले कोन छथि स्वामी स्त्री खुंदा मारा मुरी आके गोटे खुंदा मारे ता गोटे खुंदा केबे शांति नै भौणी माने बेक करते सुनाव लाही थिबे मु केति थिबो पातली पड़ा देखि छ से सुना को ता मु को मानु न शांति नहीं दामी का साड़ी पिंदी थिबे शांति नहीं थोड़े को गाम जेते गोटे भौणी गोटे सुनाबना पिंदी देछि साड़ी पिंदी गार रास्ता भल न गोटे हिल पिंदी दे हिंदू से मुता कहली भौणी प्रथम तो चलवा को सिखु चकी नाही बदेर से कि नाही बदेर ए रास्ता भल नहीं तुम कहली तो तमर गार रास्ता है तमे तो जानि हिल पिंदी काई आसी मामूली पानी पिंदी असले हेबो नहीं से हिल पिंदी करी कोन भौणी नाही बदेर खाल डिपोजिट तमर गार काटा किस करबा सुना पिदले सुख नहीं गाड़ी चगले सुख एक गार करता स्वामी स्त्री बाइक धरी भरबे सेमिली गुडा खटबे खाता बार्ता नहीं से भौणी खाली बिलो बिलो बाली देखुतबे कार बेडा रे किस्ता हिची बोली ए नोट काबा लोक मन देखि देखि कोता बार्ता शांति नहीं ए भौणी मुंह तो पातली परा तर अंडर मुंह पे चापरा देख स्वामी को कहती थी ठीक हौसले से देखि नो मरी बंचुचु साकाल नहीं मु तो शांति नहीं जो माने प्रभु को संग चलबे प्रिय भाई भौणी माने मोके दाबू का सु किछि नथिबो मात्र हासबाटा ए सरदा देखबे देखि के चोर चोर थापबे मोके दाबू का सु आछे प्रिय भाई भौणी माने मु कोइ बापै चाह परबार को हमर पाखरे पैसा नहीं शांति अछि काहे कि प्रभु को संग चलबो प्रभु ता सत गोटे कोन करबे नियम करबे और से नियम रे जीवन थिबो और से नियम रे शांति थिबो एटा म कहिबा पाइ चाहे प्रभु को संग चलबा को आरंभ करू तो शांति रे थिबे आपन शांति रे थिबे हमको की भूख डराइबो एबे हमें से भेदरी नहीं निकाई नहीं भेदरी मिलु कि नहीं आगे जो भेदरी मिलबा जानि छै भेदरी से भेदरी
আমার বাড়ির কঞ্চা মরছি দুইটাকে চকরি দেই নুন টাকে চকরি দিলে বলে থালি ভাত মিশা খতম কত মুই করা বলে জানি নাকি আমার রোজা করে যাবেছি ভাত তার বাড়ির যাই করে ভেজরি মন কাটবার ভেজরি কত গোদা দিবা ভেজরি কাটবার কঞ্চা মতো সিটো ছিড়া আনবার আর চকরি দেই করে থালি ভাত রে সাজা মানে আমু কি সব আগে আমার লোক মন জ্বর কেঁদে ছাড়াও ছিল জানিছ বলে আগে পশু খাও নଥିଲେ জ্বর হলে কোন করছিলে গোটে কোপা গরম পেজ লিপনা পেজ কি বেদনা পেজ সত্যি নাই গোটে কোপা গরম পেজ নুন মরচি বাটি দিয়ে ওদা ওদি ছেচি দেই করি চাটি চাটি খাই গোটে কোপা পেজ পিলে ছাল পুটি ଯିବା জ্বর মিশা যেটা প্যারাসিটামল ওষুধ করি পারবো না গোটে কোপা পেজ সেটা আর এই যদি জ্বর ছাড়ু না হাত করে দুকা সুকা বলে তাগিয়া ধেরি করি और दारू दुईटा फाट दुईटा दारू फाड़ा করে দিলা পথে ঝাল উঠলা পরে জল মিশা আমার লোক জ্বর হলে মিশা ফল দেরি করে বেড়াকো কাই কি এ জ্বর হলা করে বেড়ানো ফেললা বলে নথিব কাই কি তিতি তিতি করে কাদর পড়ি করে দুরান মারলে তো জ্বর চলে আজকাল জ্বর কেমতি আমার লুলু থাপা মন কমল ভিতরে গুড়াই দিয়েছে আরে ভাড়া পড়ে নাই কাহিকি কହୁଛି প্রিয় ভাই বলি মানে সে দিন পুরি ফেরি আসি পারিব সে আনন্দ ফেরি আসি পারিব সে শান্তি ফেরি আসি পারিব যদি প্রভুଙ୍କ সঙ্গ চালিবে প্রভু কোন করিবে প্রথম বিষয় আপন চুক্তি করিবে চুক্তিরে জীবন থিব আউরি শান্তি থিব আর দ্বিতীয় বিষয় কোন করিবে যে প্রভুଙ୍କ সঙ্গ চালবো 7 পর্ব এক পদ আদি পুস্তক 7 পর্ব এক পদ অনন্তর সদা প্রভু নহঙ্গ কহিলে তুমি সপরিবারের জাহাজরে প্রবেশ করো প্রথম কথা কোন করিবে প্রভুଙ୍କ সঙ্গে চাললে প্রভুর নিয়ম করবে সে নিয়মরে জীবন থিব শান্তি থিব আর দ্বিতীয় বিষয় কোন করবে সপরিবারে কোন করবে সপরিবারে ভাই ভনি মানে সপরিবারে জাহাজরে প্রবেশ করবে দুনিয়া বিনষ্ট হই যাব আপন বিনষ্ট হবে নাই প্রভু কোন করবে জাহাজ মানে কোন সুরক্ষার ঝাঁক যদি প্রভুর সঙ্গে চালবে আজ সমস্ত কহিবা পাই চায় আজি গন্তে প্রার্থনা করবা প্রভু আজি মু আপনক সহিত চালবা পাই চাହୁଛି প্রভু আউরি জগত সহিত নুহে পাপ সহিত নুহে মন্দতা সহিত নুহে আপনক সহিত চালবা পাই প্রভু কাহিকি লোক মিশন বাহার করে আনলে যে বসমান চালি চালি দুগ্ধ মধু প্রবাহিত দেশক ଯିବେ ଆମେ କାହିଁକି ବାହାରିଛୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗାଉଛୁ ସେ ଗୀତ ଆମେ ଯିବା ଚାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଶେ ସେହି ସିଓନ ଦେଶେ କୋଉଠି ଯିବୁ ସେଇ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଚାଲି 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 କୋଉଠି ଯିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ আজি তো চালবাটা আরম্ভ করবা তুমি বসি দেইছো কি ফিন বাটে যাওছো কি কোন আজি আমি ডিসাইড করবা পড়ে পড়ে নয়া জীবন আরম্ভ করবা মোর প্রিয় ভাই বোন মানে এটা হচ্ছে আত্মিক জাগৃতি মহোৎসব বড়িয়া ফটো মন্ত্র দিছো দেখি নথিলি হ্যাঁ গোরা গোরা চলছে এন্তি ফটো মন্ত্র কি বেবেলে সন্তাই যাচ্ছে কালিয়া পরা কালিয়া নে ফটো মন্ত্র করিয়া কত লোক চিনি যে পারু না আর প্রিয় ভাই বলি মানে আমি কোন করিব আমি চালু 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 দিনে কোন করিব প্রভুଙ୍କ রাজ্যরে প্রবেশ করি আজি চালবা আরম্ভ করব আজি গোটে নয়া নিষ্পত্তি যদি প্রভুଙ୍କ সাথে চালবা প্রভু কোন করিবে আমকো সুরক্ষিত জায়গা দে জাহাজ মানে কোন সুরক্ষিত এ জগত পাই অনুগ্রহ কত সময় পর্যন্ত থিব ভাই বলি মানে অনুগ্রহ বেশি সময় যায় নাই জাহাজ ভিতরে নহ প্রবেশ কলা পড়ত জল প্লাবন সদম হমরারু লোট বাহারলে তো অগ্নি বৃষ্টি আমি জগত রু ফারলে তো জগত গলা সাত সাজিবে চিবেটা মানে যৌদিন খ্রিস্ট বিশ্বাসী মানে এ জগত ছাড়বে প্রিয় মানে সেদিন জগতের অবস্থা চিন্তার বাহারে বুঝি পারি না এটা মানে এবে যাই বুঝি না হাতে যায় বুঝি পারি না আমি ভকুয়া নাই থিলু once upon a time we are ভকুয়া কৌতিলে প্রদেশে উল্লু বলি করে থিলু উল্লু থিলু এবে উল্লুলা নাই এবে চালু যে যিশু আগে সৎমা প্রভু আর তার পথে পথে চললে আমি স্বর্গে যাই হব আর কার পথে চলবা না নাই আমি চলবা উঠুতিবা পড়ুতিবা হিটুতিবা যাওতিবা প্রভুଙ୍କ পথে চলবা আজ আমি নিষ্পত্তি আজি গঠন আর কার পথে
ପ୍ରଚାରକ ପଛେ ଯିବ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ ତମେ ମିଶା ପଡ଼ିଯିବ ସତ କି ନାହିଁ କୋ ନେତା ପଛେ ଯିବ ସେ ନେତା ପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ମିଶା ଆମର ଚେତା ପଳାଇ ସତ କି ନାହିଁ ଏବେ ଆମ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଯେ କରି ବୁଲୁଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଖରାପ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେखाଇବେ କୋଉଠି ମୁଁ ଦେखाଇବେ प्रिय माने जने व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रीस्ट जाको पचरे गले के अपमानित हेबो नाही ओरे परफेक्ट लोक होचि प्रभु यीशु ख्रीस्ट से सिद्धतार चरम सीमार तांकर पचरे चलबा तांकर पचरे चल स्वर्ग जी आज डिसाइड करबा प्रभु तुम पचरे चल आपण कोठी अछत मु जानि केमती जीवन कछन जानि नहीं तो आज निष्पत्ति नबा प्रभु तुम पचरे चल शेष कथा कह सारिबा पई चाहे 8 पर्व 1 पद आदि पुस्तक 8 पर्व 1 पद अनंतर परमेश्वर नहु तांकर सहित जहाजस्थ पश्चात समस्त प्राणी की स्मरण करी पृथ्वी रे वायु बुहाइले कोन लेखा जो प्रिय माने प्रभु स्मरण कले तीनटा विषय जन प्रभु का सहित चलबे प्रभु तीनटा विषय करिवे गोटे नियम स्थिर करिवे से नियम रे जीवन आरि शांति थिबो आ द्वितीय विषय कोन करिवे से मान को से सुरक्षा देबे जहाज रे प्रवेश करैबे आ प्रभु स्मरण करिवे प्रभु आपन को पासरिबे नै आपन को भूली जिबे नै जो माने प्रभु को पत्र चलबे प्रभु से मान को भूली जिबे नै भूलबे नै हेतु करबे आज प्रार्थना करिबा प्रभु मु आपन को तो चलीबा पई चाहूची मु आपन को पछरे चलीबा पई चाहूची प्रभु मते दया कर सहायता कर आसुद जो जगह रे ठिया हेबा समस्त आ प्रार्थना करिबा पई समस्त प्रार्थना करिबा पई प्रार्थना करिबा पई समस्त चला बोला हेबा नै हमर कोइरो भाई को डाकिबा पई चाहे ओटे कुई गीत रे हमन को कहे नेबे समर्पण गीत कुई गीत हमें गाइबा और हमें प्रार्थना करिबा पई समस्त प्रार्थना करिबा केही चला बोला हेबा नै नीरव ठिया हेबा नै प्रार्थना करबा प्रभु को कहिबा प्रभु आज मु निष्पत्ति नउछि प्रभु मु तुम पछरे चलीबा पई चाहूछि आ जगत पछरे चलीबे नै प्रभु पाप पछरे चलीबे नै प्रभु मंदता सहित चलीबे नै प्रभु मु आपन को सहित चलीबा पई चाहूछि मते दया कर सहायता करो जदि आज आपन प्रभु को सहित चलीबे मोर प्रिय भाई भनी माने लोक को द्वारा परिवार द्वारा बंधु बांधव द्वारा ग्रहणीय हेई न पारंती किंतु प्रभु को संगे चलबे प्रभु आपन को ग्रहण करिवे वे तो परिवार आपन को उपेक्षा करि पारिबे प्रभु आपन को अवहेला लोक मन अवहेला करि पारिबे लोक छाड़ी देई पारिबे लोक हिनस्ता करि पारिबे किंतु प्रभु आपन को छाड़बे नै यदि आपन प्रभु को पछे चल जा प्रार्थना करबा सब मुंह खोलबा प्रार्थना करबा कहबा प्रभु को प्रभु मु आपन को चलीबा पई चाहूची मु तुम सहित चलीबा पई चाहूची प्रभु जगत सहित नाही प्रभु मु तुम सेवा करिबी प्रभु मु तुम पछे चलीबी प्रभु मते दया कर सहायता करो आज पुणी थरे गोटे नुआ आरंभ करि परिबा आज पुणी थरे गोटे नुआ निष्पत्ति नै परिबा प्रभु को कहि परिबा प्रभु मु आपन को चलीबा पई चाहूची ओ मोर प्रिय भाई बहन मुख खोलिबा समस्त प्रार्थना करिबा कहीं नीरव रहिबा नै हमें प्रभु को कहिबा प्रभु मु आपन को चलीबा पई चाहूची प्रभु मते दया कर सहायता करो मते दया करो बाबा समस्त आसंत प्रार्थना करिबा पई जिबा यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Nagela ko puro ya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Nano hati jike rodina. Yes Lord, yes Lord. Nako puro jano ya. Oh Prabhu. समस्त जदि जानि छ प्रार्थना 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 करंतु यस लॉर्ड नागेला तो पोरोया ओ राजा नानो हाती के रोदिना नानो पोरोया
ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ହାତରେ ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଜାଗା ଦେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ ଲୋକମାନେ ହାଲେଲୁୟା Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Oh, Prabhu. ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ हमने आने अपना हृदय कोई बात है आज प्रभु बहुत सारे प्राण आज ये ओ प्रभु प्रभु दया करो बाबा ओ मोर प्रिय भाई भौणी माने निष्पत्ति नवा प्रभु आपन सहित चलिबा पई चाहू आपन सहित चलिबा पई चाहू जगत सहित नुहे प्रभु पाप सहित नुहे प्रभु पाप छाड़ी तुम पछरे चलिबा पई चाहू ओ Amen. Nangela ko puro oyamo nano hati dike rodina lako puro jayo diamo. Yes Lord. Aji jo mane नुआ आरंभ करिबा पई चाहूचंती प्रभु मु तुम सहित चलिबा पई चाहूची प्रभु मु पड़ी जाईछी पछको हटी जाईछी पाप रे पड़ी जाईछी प्रभु किंतु आज पुनी आपन को संगरे चलिबा पई चाहूची आपन को निज जागा रे आपन को हाथ दुइटे स्पर्श को आडको छांतु एटा समर्पण हाथ प्रभु को कहिबा पई प्रभु मु आपन को चलिबा पई चाहूची मते दया कर साहाय्य करो आपनकर हाथ दुईटी स्वर्ग आड़ को उठातु और समर्पित हुआ कहतु प्रभु
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। Lord, I want to walk with you, Lord. Lord, help me, Lord, that I may able to walk with you. ତୁମ ସହିତ ଚାଲି ପାରିବି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ମତେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଚାଲି ପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରାଜା। ଦୟା କର ବାପା, ଦୟା କର ବାପା, ଦୟା କର ବାପା, ଦୟା କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୋଟେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଦୟା କର ବାପା, ଦୟା କର ବାପା, ଦୟା କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପାପ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦତା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଅବାଟରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମର ବଳ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଭୁ। ସାହାଯ୍ୟ କର ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଡାକିବା ପରମେଶ୍ୱର, ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ପାପରୁ ବାହାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଜଗତରୁ ବାହାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମକୁ ସେ ପର୍ବତକୁ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ସେ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଜାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ କରି ଦିଅ ରାଜା। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଢାଳି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ନୂଆ କରି ଚାଲିପାରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।